Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is me, Ahmad Fawad Khan Sawati. Dear brothers and sisters, according to the today world problem facing, which is coronavirus, actually we have collected different views of different professions of people of different countries, which includes ministers, scholars, doctors, teachers, and with different languages. So after watching this video, you will become know that what is the reality of the coronavirus and what is the necessary prevention. So please watch this video till end and decide by yourself and comments your opinion that what is the reality of the coronavirus. What is your opinion and what you would like to suggest to the people for the protection. نن سبا چې د ټول ملک کې یا ټول دنیا کې دا وایرس راغلی دی کرونا وایرس خطرناک هم کیدی شي خاص کر د مشرانو لپاره یا ډېر زیات ماشومانو لپاره نو زما تاسو ته درخواست دی چې مردان کې پرون یو شهري وفات شوی دی یوسی منګا لاک ډاون شو نو حکومت سره تعاون وکړي چې دا دغلته نه بهر لاړ نشي نورو کلو ته نورو ښارونو ته ځکه مجبورا که فرض که دا دغلته خدای مکړه کنټرول نشو دا به بیا ټول مردان ته راځي ټولې صوبې ته به راځي بیا به ټول مردان ټوله صوبه لاک ډاون کېږي نو مرګ او ژوند د الله لاس کې دی زموږ یقین دی ایمان دی خو احتیاط پکار دی. The corona is a virus like influenza virus. It will بيصيب الناس هم affected people. It's like influenza. المشكلة الكورونا إنه ما في له علاج حتى الآن هو نوع من أنواع الإنفلونزا. تحمي حالك من الكورونا لازم نظافة غسيل يومي لليدين غسيل باستمرار لليدين ابتعاد عن الأشخاص المصابين خصوصا كبار السن الحوامل اللي عندهم ضعف مناعة لازم يكونوا aware from this issue. عدا عن ذلك لازم أي واحد بيشعر في أمراض حرارة أمراض عطاس أمراض رشح مراجعة الدكتور ويعتزل الجماعات ويعتزل. मैं समझता हूँ कि बेसिकली कोरोना वायरस साइक्लिक एपिडेमिक टेरर है करंटली जो क्रिएट किया गया है बट एक वबा है पूरे वर्ल्ड ग्लोबली इफेक्टेड है इन चीज़ों से इस वायरस से बेसिकली तो हमें प्रिकॉशन क्या करने चाहिए इसके लिए अभी अब देखिए दो तरीके हैं एक तो आप फिजिकली आप क्या प्रिकॉशन कर सकते हैं वो मेरे हिसाब से मेरे ओपिनियन के लिहाज से और जो मार्केट ट्रेंड अभी है आप अपना प्रॉपर हैंड वॉश करें अगर मार्केट जा रहे हैं तो मास्क लगा के जाएं ग्लव्स पहने जब आप कोई किसी से शेक हैंड कर रहे हैं या कोई मटेरियल एक्सचेंज कर रहे हैं ठीक है सेकेंडली जब आप घर पे आएँ तो और सैनिटाइजर यूज़ करें प्रॉपर हैंड वॉश करें एंड देन प्रोलॉन्ग करें लाइफ को सेकेंडली ये समझ लें कि आपके इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा है कि मुफ्ती तकी साहब ने बताया कि आप अलहम शरीफ पढ़ें एक दफ़ा फिर 3 दफ़ा फुल पढ़ें कुल अल्लाह पढ़ें एंड देन 327 आई बिलीव टाइम हस्बुल्लाह व निअमल वकील पढ़ें और भी जो अस्कार आप कर सकते हैं कुरान शरीफ में बहुत सी आयतें हैं कि कोरोना वायरस जो है एक मुतअद्दी बीमारी है जो एक शख्स से दूसरे शख्स में बहुत जल्दी मुंतकिल होती है। असल मसला ये है कि हमें जो है ना मिलकर काम करना है। हमारी गवर्नमेंट भी इसके लिए आगाही प्रोग्राम बता रही है और सबसे मेन जो स्लोगन है कि हमें इससे डरना नहीं है हमें इससे लड़ना है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने हिफाजती इक़दाम करने हैं और सोशल गैदरिंग यानी इवामी इज्तिमाअत से दूर रखना है अपने आप को
और जो सेहत के असूल डॉक्टर लोग बता रहे हैं कि हाथों को प्रॉपर धोना है, तो उन चीज़ों पर अमल करके ही इससे बचा जा सकता है, इससे लड़ा जा सकता है और इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मकसद यही है कि हम बिल्कुल अपना प्रिकॉशन इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला सब खैर होगी। और एक मुसलमान होने के नाते हम सब का अकीदा यही है कि हर चीज़ अल्लाह की तरफ से है, लेकिन यह है कि हमें अपने अमाल के ऊपर देखने की ज़रूरत है और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। دا وایرس په دې خطرناک دی، په دې خبره ځان پوه کول غواړي چې دا ډېر په تیزۍ سره خورېږي او لا علاج دی. یعنی یو مریض په زرګاو خلک په څو ورځو کې متاثره کولی شي. نو هله موږ دا قابو کولی شو چې موږ د دې د خورېدو د عمل چې دی دا ونیسو، زیات نه زیات خلکو سره نه میلاویږو. چا نه هم په دغه یو وجه باندې دا سایکل مات کو دی، کنټرول کو. په کار ده چې موږ کور اوسېږو، لاس وینځو او چې څومره موږ ته احتیاطي تدابیر حکومت بار بار وایي، WHO لګیا ده، زموږ هیلث ډپارټمنټ لګیا ده، په هغې عمل درآمد وکړو. دا د خپل خیر دپاره، د خپل بچو د خیر دپاره، ځکه چې که تاسو بار ځئ دا به کور ته راوړئ، کور کې به ستاسو بچي متاثره کېږي. کرونا یو بایولوژیکل ویپن دی چې د امریکا جوړ کړی دی او هغه یوز کو د چاینا خلاف. تاسو پته ده چاینا چې دی یو ایمرجینګ سپر پاور دی. د چاینا په ټول دنیا په اکانومي باندې یو سترونګ هولډ دی. کتونکو چاینا چې دی روزانه د دنیا 140 ملکونو ته سپلای نه کوي او د هغو ډیلی چې کوم بزنس کوي 30.3 بلین ډالرز چې دا غو انکم دی. دغه شان د کې امریکا کوم وګورو چې د وخت سپر پاور دی، دا غو هر څه دومره دی چې هغه د دنیا 58 ملکونو ته سپلای نه کوي او روزانه چې کله هغه د فلیک فرایډے په نوم باندې هغه کله سیلز لګي دا غي نه پس دا غو بزنس دی نو هغه 15.8 بلین ډالرز شي، یو ډیر لوی ګیپ دی. دغه شان د کې د جنگونو د وجنه امریکا چې دی نو تاسو پته دا دغه اکانومیکلی بالکل ختمېدونکي د تباہ برباد شوی دی. سمو د مخکې په چاینا کې اولمپکس مشکونه چې دي د آرمي هغه ارینج شول، په هغې کې د ټولې دنیا د فوجیانو شرکت کولو. دغه شان د کې ریسرچ دا وایي چې د امریکا چې کوم فوجیان رالل چاینا ته نو هغې کې د CIA ایجنټس هم چې د نو غرالو او وان چې کوم د چاینا ستر ښار دی هلته کې سی فوډ یو پوره مارکیټ دی. نو هلته کې هغو دا وایرس چې دی نو هغو انجیکټ کړل مارانو ته او کوم چې خافرکانو هغې ته او دغه مارکیټ چې دی دا سپلای کوي ټول چاینا ته. دا وایرس لاړو ټول چاینا کې خور شو. فرمري خو چاینا وغوښتل. I'm really surprised that this airport is completely empty. There is not a lot of planes taking off or coming down. Everybody is crazy about this bloody stupid media campaign of this coronavirus because I do not understand this at all. And actually, the coronavirus is not coming from China. It is coming from Italy. Google Corona. Corona is a city north of Venice. So who has done it? The Chinese, the Italian, the European, or the Americans? It will not help the markets. Airlines are going bankrupt. Flybe has made insolvents. A lot of companies are coming out. My hotel was completely empty. The airport is empty. Shops are empty. People cannot buy anything anymore because everything is gone. So what we are doing here, I don't understand. It's completely out of my brain. I'm very sorry. So more people are dying on heart attack. More people are dying on a stroke. More people are dying on AIDS. More people are dying on other diseases or even on hunger in Africa, in other countries. So why we are talking about this flu? I don't know. As you all know, this coronavirus is really hitting everybody worldwide, and it is very important that we as smart people to make sure that we protect ourselves, our families, and make sure that we always wash our hands carefully and make sure minimum 20 seconds of washing hands, and also at the same time stay away from a large gathering of people at work, in the malls, on the streets outside, and at the same time stay as much as you can at home and take advantage of your staying at home by getting closer to your family. Actually, it is
just a disease. Inshallah, problem or case of this virus will be solved, will be eliminated inshallah from all the world. inshallah الناس كلها لا يصيبها شيء وتكون في صحة وفي سلام وفي أمان. في حدود معلوماتي إن الايزوليشن as much as you can لازم تعمله، زائد النظافة الشخصية، خاصة فيما يتعلق ب washing hands. Washing hands should be not less than 20 seconds by a specific criteria, like this, like this, like this, like this, by at least 20 seconds. Try to avoid to let your hands touch your mouth or your eyes, your face generally. إن شاء الله ما فيش أي حاجة تحصل لأي حد بإذن الله، وربنا يحفظ الناس كلها ويحفظنا. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर जहाजिर मुगल, सीनियर कंसल्टेंट मैक्सिलोफेशियल सर्जन। कोरोना वायरस के हवाले से आप तक एक बहुत ही मुफीद एहतियाती तदाबीर पहुंचाना चाहता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, हुकूमत पाकिस्तान ने बतलाया है और दीगर बैनुल अक़वामी इदारों ने कि कोरोना वायरस से बचाव का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है अपनी हाथों की सफाई, जिसके लिए साबुन, सैनिटाइजर, डिटॉल इस्तेमाल करें। अपने हाथों से अपने मुंह और नाक को ना छुएं, और अगर ऐसा हो तो इन सब जगहों की सफाई रखें। ये बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक और बात जो कि अभी तक मुझे लगता है कि मिसिंग है, वो ये कि अगर वायरस आपके मुंह और नाक के जरिए अंदर जाएगा तो कहां जाएगा? हलक की तरफ तो जाएगा 100%, लेकिन उसके अलावा ये आपके साइनसेस की तरफ जाएगा। और साइनसेस वो जगहें होती हैं जहां से वायरस एक दफा अंदर चला गया तो बाहर नहीं आ पाएगा। वो साइनसेस कहां होते हैं? 2 आपके आंखों के ऊपर, 2 आपके आंखों के बीच में, और 2 आपके आंखों के नीचे। ये वो जगह होती है जिसकी सफाई किस तरह की जाए। उसका सबसे आसान तरीका स्टीम लेना है, भाप। तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते हैं, या आप मोटर बाइक्स का इस्तेमाल करते हैं, या आप खुली जगहों में फिरते हैं जहां बहुत से लोग मौजूद होते हैं और वहां लोग छींक रहे हैं या खांस रहे हैं, तो खास तौर पे मैं आपको ये बताऊंगा, जिन घर में छोटे बच्चे हैं, दीगर ऐसे लोग हैं जिनकी उम्रें ज्यादा हैं, स्टीम लें, ये बहुत जरूरी है। इससे जो साइनस के अंदर वायरस गया होगा वो खत्म हो जाएगा। शुक्रिया। सबब कोरोना वायरस यो वबा रागली दा چې د کمی هیڅ علاج نشته دی، خو احتیاط چې دی د دې یو واحد علاج دی چې کوم د دې نه بچ کولی شي. تاسو صرف یو مهرباني کوئ چې خپل لاس زر ته زره په صابون باندې انځئ، ځکه چې د دې وایرس وجود چې کوم دی ډېر کمزوری دی، هغه اوبه هم نشي برداشت کولی، صابون هم نشي برداشت کولی، هغې سره دا مړ کیږي. بل دا چې په ناینځلو لاسونو باندې خپل پوزه، سترګې او خوله دا مه ټچ کوئ، ځکه چې د دې نه ډایرکټ وجود چې دی افیکټ کیږي. څنګه چې تاسو اینې چې ما ماسک اچولی دی، خو د دې ماسک اچولو یو ریزن دی چې ما باندې زما سینه خرابه ده او هلکه ټوخی دی را باندې، نو زه د دې وجې نه چې مطلب بل انسان زما نه افیکټ نشي، چې کم روغ انسانان دي هغو له ماسک اچول بیخي نه دي پکار. نو د کورونا وایرس متعلق به زه کم سے کم دا میسیج خلکو ته ورکم چې یو داسې بیماري ده چې هغه ډېر په تیزۍ سره سپریډ کېږي او ډېر زر خورېږي. چونکې وایرل بیماري ده او فی الحال د دې دپاره داسې څه سپیسیفیک او خاص څه داسې علاج چې هغه د دې خاص کر د دې وایرس دپاره نو داسې څه مطلب نه دی دریافت شوی یا دغه شی که نه د انسانانو په نالج کې لا فی الحال داسې څه نشته. نو داسې ډېر زر خورېږي چې کله هم یو کیس راشي یو ځای کې یو ایریا کې، نو بس ډېر په تیزۍ سره هغه سپریډ کېږي، یو نه بل او بل نه بل او بل نه بل. نو دې کې ټریټمنټ خو څه کوئ، خو پریونشن پکې ډېر غټ یو رول دی. خاص کر هر انسان له پکار دی چې یو سوشل ډسټنس چې دی هر وخت کوشش کوو چې د بهر خاص کر خپله فیملی او د دو د بهر ویستو نو د دې نه ځان وساتو که نه. دا چې دی دا د پریونشن شیزونه دي، او هم دغه پریونشن چې دی د دې فی الحال ښه ټریټمنټ دی چې موږ ځان څومره پورې ساتلی شو. डरो नहीं कोरोना से, कोरोना ऐसे नॉर्मल वायरल है, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, वो आपके और हमारी तरह नॉर्मल वायरल की तरह आता है, चला जाता है। बिगड़ता किसका है? जिसकी ओल्ड एज है, उसकी इम्यूनिटी पावर कम है, उसको डायबिटीज है, उसको शुगर है, वो कैंसर पेशेंट है, उसकी इम्यूनिटी कम है, छोटा सा वायरल उसके ऊपर हमला कर देता है। और दूसरा, ये सैनिटाइजर का झगड़ा बंद करिए, ठीक, कोई जरूरत नहीं सैनिटाइजर की, साबुन है, हाथ धो लीजिए अच्छे से। पहले के जमाने में तो राख से हाथ धोते थे,
चलिए राख से मत धोइए, आप नॉर्मल साबुन पानी से हाथ धोइए, कुछ नहीं फैलेगा कोरोना। Our experiences, and they often have been tough, harsh and unpredictable. That is when New Zealanders are at their best. That is when we rally, when we look after one another, when we care for the most vulnerable. So, Mr. Speaker, my final message is this to New Zealanders. Be strong, but be kind. We will be okay. Actually, watch these videos and listen a lot of people, with scholars, doctors, teachers, and I read to the conclusion that this disease has depend on your mind, on your psycho. This is my personal opinion, which may be wrong, may be right, but my personal opinion is, this is the disease which depend 70-80% on your psycho, on your mind. If you more worry about that, and if you accept here, so may you will be target. So my suggestion to all of you, that don't worry about that, and please keep praying and take care of your cleaning, especially wash your hands, make sure, and come back to Allah and make an istighfar, make a dua. May Allah bless of all us, and may Allah succeed in every step of your life.